सैलरीज इन हुकूमत के अफसरान और हुकूमत के लिए आप बढ़ाने की सोचते हैं। कभी आपने वो गरीब के लिए सोचा है? आपने एक साल में क्या किया है? कुल्लम कुल्ला बगावत थी 9 मई को। मुझे उनके लैंड क्रूजर नजर आते हैं। आपने बजट क्या बनाया है? मुझे बताएं गरीब बंदे के लिए क्या रखा है? जनाब स्पीकर, सैयद खुर्शीद शाह साहब की जो दिल की बातें और जो हकीकत पसंद वाली बातों के बाद तो मेरे ख्याल में, क्योंकि कैबिनेट के एक मिनिस्टर एक्सेप्ट करते हैं। सर, मैंने बजट की, मुझे ये तकरीरें वकरीरें नहीं आती, ना मुझे पॉलिश लगाना आता है। कल भी मैंने देखा, मुझे हैरानी हुई। मेरे दोस्त ने, मेरे कॉलीग्स ने बजट को बहुत अच्छा कहा। मुझे हैरानी हुई कि आप उसको कैसे कह सकते हैं। और मैं यहाँ पे, जैसे सैयद खुर्शीद शाह साहब ने कहा, मैं इस ऐवान की सीरियसनेस और उसको तो देखूं कि ना तो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर नजर आ रहा है, ना मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस नजर आ रहा है, ना मुझे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर साहब नजर आ रहे हैं। हाँ, मुझे उनके लैंड क्रूजर नजर आते हैं। मुझे एक उनका एंटोराज जो आगे पीछे उनसे पुलिस का और स्क्वाड का और वो जो होता है वो मुझे नजर आता है। यहाँ पे कहते हैं जी कि हमने बजट बनाया है। आपने बजट क्या बनाया? आप वहां पे कोई चीज तो मुझे बता देना कि ये निकाला है, उसमें 2019-20 में ये हमाद अजहर साहब ने भेजा है, उसने भी पिछली हुकूमत पे ये पूरा, और कोई इसमें भी वो वही चीज कोई साबित नहीं कर सका, उसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। ये उसके बाद सर बजट स्पीच बाय फिर हमाद अजहर साहब 20-21, ये भी है। उसके बाद सर आता है शौकत तरीन साहब 21-22, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, और अभी आ गए हमारे जनाब अली डार साहब। खाली मैं इन मिनिस्टर साहिबान को कहता हूं, जब आप कुर्सियों पे होते हैं तो आपको हर चीज बहुत अच्छी लगने लगती है। आप कहते हैं जो भी काम किया वो अपोजिशन वाले, वो जो फलानी पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, वो जमीयत उलमा इस्लाम, उसने किया, क्योंकि वो उस वक्त अपोजिशन में थे। ऑनरेबल कॉलीग्स, अगर आप मेहरबानी फरमा कर देखें, यही तो मुझे हैरानी हो रही थी। मैं अपने भाइयों से पीछे वो कर रहा था, खुर्शीद शाह साहब भी बात कर रहे थे। इट echoes when you talk, it echoes. Okay, so if you want to talk, you can go and sit in the my humble request. बात ये है सर, इस बजट में इन्होंने रखा क्या है? मुझे बताएं गरीब बंदे के लिए क्या रखा है? यहाँ पे कहते हैं कि जमींदार को, एग्रीकल्चर को हमने वो दे दिया है। आपने एग्रीकल्चर जमींदार को कुछ नहीं दिया, आपने यूरिया के फैक्ट्रीज को फायदा दिया है। अगर आप उनको 30 सेंट का यूरिया वो गैस देते हैं तो वो आप एग्रीकल्चर वाले को वो नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में मैंने यूरिया का बैग वैसे ही 4700 और डीएपी का 9700 या 10,000 पे लेना है। यहाँ पे सैलरीज की बात होती है, खाली आप सैलरीज इन हुकूमत के अफसरान और हुकूमत के लिए आप बढ़ाने की सोचते हैं। कभी आपने वो गरीब के लिए सोचा है जो रेडी लगाता है? कभी आपने उसकी जिंदगी बढ़ाने के लिए किया है जो गांव में, वहां पे आपके लिए 75% ऑफ द पीपल आर इन द रूरल एरियाज, 30% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन सिटीज, शहरों में रहते हैं। उनके लिए आप आसाइश के लिए, उन नौकर पेशा लोगों के लिए आप आसाइशें, तनख्वाहें, पेंशनें ज्यादा करने की सोचते हैं। जो लोग आपको ये ऐवान में सबसे ज्यादा लोगों को मुंतखब करके लाते हैं, उनके लिए खुदा की कसम कोई परवाह नहीं करता। उसका बिजली नहीं है, उसकी गैस नहीं है सर, 2-2 घंटे नहीं कि 4-4 घंटे उसका लोड शेडिंग हो। अगर आप फिगर्स कहते हैं, आई हैव द फिगर्स ईच एंड एवरीथिंग,
میں آپ کو ایک ایک پینشن پہ بھی جتنے پیسے لگتے ہیں، جتنا آپ نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، یہاں پہ میں پوچھ رہا تھا، میں نے سب سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کا یہ جو میرے چاچا یہ سفید کپڑوں میں کھڑے ہیں، میں نے ان کو کہا آپ کی کتنی سیلری ہے؟ انہوں نے کہا جی 1,50,000۔ میں نے خورشید صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ کی کتنی سیلری ہے؟ کہتے 3 لاکھ۔ میں نے مشتاق صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ کی کتنی سیلری ہے؟ ان کا بھی پھر وہ بات یہ ہے، میں نے پھر اپنا بھی پھر میں نے بیوروکریٹ 17 گریڈ سے لے کر 22 ایک کا، یعنی 22 کا 6 لاکھ روپے، یہ خالی آپ جو وہ ان کو سیلری دے رہے ہیں، اس میں پیٹرول۔ جی خورشید احمد شاہ صاحب ایک سیکنڈ۔ کہ خورشید شاہ نے کہا 3 لاکھ، ہمیں تو تنخواہ بھی نہیں ملتی، ہمیں مجھے 3 لاکھ کہا، میں تو کہا مجھے دے دو۔ جی نور عالم خان صاحب۔ سر میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جب باتیں کرتے ہیں ان افسران کو بجلی فری، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان دہ کون سا ادارہ ہے سر؟ وہ ہے بجلی کا محکمہ، اور آپ بجلی کے محکمہ کے لوگوں کو فری بجلی ملتی ہے، انہوں نے وہ پھر اگر وہ اس گھر میں نہیں رہتے انہوں نے وہ بجلی کے کنیکشن فری بجلی دوسرے کو 1500 یونٹ 3000 یونٹ، لیکن جو غریب بھاری ہوتا ہے 500-600 روپے پہ مزدوری کرتا ہے، گاؤں میں اتنی ہے سر، 1000 روپے نہیں ہے، 500 اور 600۔ میرا دل خفا ہوتا ہے سر، میں یہاں پہ خالی آپ نوکر پیشہ پینشن ان کے لیے سوچتے ہیں سر۔ یہ سب ماشاءاللہ برابر ہیں، ان سب کی بہت اچھی پینشن بھی، پینشن کا فگر سر، یہ پینشن جو آپ کہتے ہیں نا سر، یہ ایک ایک چیز میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن I don't want to read this entire if I start reading this، جو میں نے انگریزی میں بھی تیار کیا، میں نے کہا چلو انگریزی میں بھی تھوڑی تقریر کر لوں، لیکن پھر میں نے کہا پاکستانی عوام کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ 761 بلین روپے دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں سر جیسے کہا شاہ صاحب نے، آپ کی مس مینجمنٹ یہ ہے، مومن ڈیم ہو گیا آپ کا، ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سر، میں یہاں پہ پاکستان کی کون سی انڈسٹری ہے جو آپ کو صحیح وہ کرتی ہے؟ ٹوبیکو انڈسٹری، کار مینوفیکچررز، میں کہتا ہوں بالکل بند کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس لیتے ہیں اور وہ عوام کو وہ فیسلٹیز نہیں، they are not car manufacturers, they are car assemblers۔ ٹوبیکو انڈسٹری میں سر کوئی، چاہے وہ کے پی سے ہو، چاہے وہ یہاں پہ وہ مظفر آباد میں لگی ہو، اور چاہے وہ پشاور میں ہو، یہ اسلام آباد یا پنجاب میں لگی ہو، سر اس کا وہی حال ہے۔ سر میں زیادہ لمبی آج میرا دل وہ نہیں ہے، لیکن مجھے وہ منسٹر صاحب کی کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اوورسیز سے جو $50,000 لائے گا تو اس کو ہم گریٹس پاسپورٹ دیں گے۔ او بھائی جان سنو، اللہ کے ولی، اوورسیز جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، وہ قطر میں ہوتا ہے، وہ یو اے ای میں ہوتا ہے، جو امریکہ اور کینیڈا اور یو کے میں جاتا ہے اس نے وہاں پہ حلف تاج برطانیہ یا امریکہ کا لیا ہوتا ہے، وہ پاکستانی اوورسیز نہیں۔ اوورسیز آپ کے یہ مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، اور آپ کے ریمیٹنسز وہاں پہ آتے ہیں۔ آپ منسٹر صاحب تھوڑا سا، ڈار صاحب آپ پلیز ہوم ورک کر لیں، آپ کے ریمیٹنسز آتے ہیں یہ یو اے ای اور سعودی عرب سے، سب سے زیادہ سعودی عرب۔ ذرا آپ اپنے call your state bank governor, you will come to know about it, and if he is not telling you, you don't get the remittances from the UK or United States or from the that is the third وہ اس پہ آتا ہے۔ فرسٹ is سعودی عرب، جہاں پہ آپ کے سب سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ ہاں ہم نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتے ہیں، جو مزدوری وہاں پہ وہ سورج میں کھڑا ہو کر وہ مزدوری کماتا ہے اور وہ تھرو پراپر چینل ریمیٹنسز بیچتا ہے، اس کے لیے گریٹس پاسپورٹ کیا، میں پہلے بھی کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں، میں اس کو VVIP پروٹوکول دینا چاہیے۔ وہ پاکستانی ہے اور وہ پاکستان کے پاسپورٹ کا، اور وہ فخر ہے پاکستان کا۔ یہ نہیں ہے کہ جو UK اور امریکہ سے وہ ہوتے ہیں، آپ ان کو وہ کرتے ہیں۔ پھر سر انکوائریز کی بات، یہاں پہ آپ ٹرانسپیرنسی، شاہ صاحب آپ کیسے ٹرانسپیرنسی، آپ کہتے ہیں یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا کیا حال ہے؟ کون سا پروجیکٹ صحیح ہے؟ میں بادشاہ ڈیم پہ میں نے سر ریکارڈ مانگا،
एज अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन, सर आप वहां पे, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार को मैंने तलब किया, मैंने कहा भाई रिकॉर्ड तो ले आओ, तुमने पहले एक अकाउंट कौन से कानून के तहत खोला, फिर उसका तुमने ऑडिट क्यों नहीं किया, और फिर वो 17 अरब रुपए तुमने वहां पे लगाए क्यों नहीं, वो जो पैसे डिवैल्यू हो गए उसका कौन जवाब देगा? कोई वो नहीं है। आप तनख्वाहें कहते हैं सर, तनख्वाहें वहां पे जाइए, जो जितने भी बड़े बड़े कुछ अनटचेबल सेक्रेड काउज हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, उन लोगों से आप पूछ नहीं सकते कि आपकी सैलरीज कितनी है? 20-20 लाख रुपए सैलरीज है सर, 300% अभी बढ़ाई गई है। आप पूछ सकते हैं उनसे। एक गरीब आदमी पे आप टैक्स लगाते हैं, उन पे टैक्स लगाए ना सर, गरीब बंदे पे। तो मुझे अफसोस होता है, ये कहते हैं बिजली में, कल मैंने फैसलाबाद, मैंने कहा भाईजान राजा साहब फैसलाबाद, आई हैव टू थिंक अबाउट सिंध, आई हैव टू थिंक अबाउट खैबर पुख्तूनख्वा, आई हैव टू थिंक अबाउट बलूचिस्तान एंड पंजाब। दो आई सम टाइम जो 9 मई का जो वाकया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा अपने डोमिसाइल पे फिक्र होने लगा। मैंने हिस्ट्री देखी, 1947 से शुरू होकर मैंने 2023 तक देखी। मैडम बहुत शुक्रिया, आप आ गई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा आ गई, मैं इनके लिए ऐसे कर लेता हूँ। No, madam, this is not the way. When there is a National Assembly session going on, the speaker should every minister should sit here, or there is no need to have. बात यह है सर, 9 मई का वाकया होता है सर, आपको लगता है कि खाली शहीदों के मुजस्मे, आप मुजस्मे दिखाते हैं, वो खुदा मानो वो हमारे बच्चे थे, वो हमारी बहनों के थे, वो जो एक एक बहन उस पे आपने क्या, आप कहते हैं, मैं तो मानता हूं ना कि हमाद अजहर तरीन, मैंने उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया था जब दवाइयां महंगी कर दी गई थी, उस वक्त भी उस पे मुझे 3 साल मैंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, आप भी शायद मुझ पे कौन सी केस चलाएंगे, अल्लाह खैर करे, क्योंकि वो भी मैंने महंगाई के खिलाफ केस, वो महंगाई कर लिया था, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बहुत बुरा लगा, उसने FIA नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो दोनों लगा ली। मैंने चैलेंज दिया, मैंने कहा कर लो। अब भी मैं कहता हूं, महंगाई के खिलाफ मैं बात करता हूं, लोड शेडिंग है, सुई गैस नहीं है, इनकम्पिटेंसी है। आपने 1 साल में क्या किया है मुझे बता दें। आप 1 साल आप हुकूमत, आप बगैर एक प्राइम मिनिस्टर, मैं मानता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर काम करते, किधर है आपके मिनिस्टरों में? तो इतनी हवा आ गई, अल्लाह माफी दे, वो अपने आप नहीं शाह साहब आप हैं मिनिस्टर, आप, अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, हम आपको, आई एम नॉट basically I'm not against any person, I'm just saying that they should fulfill when they take oath। और ये जो आप 18वीं तरमीम के शाह साहब एक बात करते हैं ना, मैंने भी उसमें वोट दिया था, लेकिन जो इसमें आर्टिकल 63 आपने वो कर दिया, और उसमें जो पार्टी हेड को आपने खुदा का दर्जा दे दिया ना, ये आपने इस पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है सर। उसकी वजह ये है कि वो कहता है कि आपने पाकिस्तान, हम आईन जब यहाँ पे आते हैं तो हम पाकिस्तान के आईन की वो तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की वो करते हैं। वो कहते हैं नहीं, आपने पाकिस्तान की वो नहीं करनी, आपने पाकिस्तान का आईन की तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के इंटरेस्ट का वॉच नहीं करना। आपने हमारे, क्योंकि मेरे खिलाफ अगर अपोजिशन वाले, गवर्नमेंट वाले ने बात कर ली, आपने उसको डिफेंड करना है।